በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ናይ እግዚአብሔር ሰላምታ ናብ ኩልኻትኩም ይብፃሕ። ከመይ ውዒላትኩም ከመይ ሓዲራትኩም በብግዚኹም በብሰዓትኩም ኣቆፃፅራ ኣምላኽና እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ንኩልኻትኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ጎይታና ናይ መድሓኒና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ይብዛሕልኩም። እንኳዕ ድማ ናብ በዓለ ሆሳዕና ንኩልኻትኩም ኣብፅሕና ኣብፅሐኩም ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕትንኡ ዝገለጸሉ ብኣድጊ ተጻዒኑ ናብ ቤተ መቅደስ ዝኣተወሉ ዕለት ምኽንያት ጌርና ክንመሃር ኢና በዓለ ሆሳዕና ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ብዘሎ ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚርና እናረኣና ክንመሃር ኢና ማለት እዩ። ምስጢሩ ጥልቕ ዝበለ እናፈተሽናን ንሕና ካብዚ እንመሃሮ ነገር እንታይ ከም ዝኾነን ናብ እግዚኣብሔር ቀሪብና እንታይ ዓይነት ጸጋ ከም ንረክብ እግዚኣብሔር ጎይታና እግዚኣብሔር ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንጉስና ምዃኑ ፈሊጥና ንሕና ናቱ ተገዛእቲ ምዃንና ፈሊጥና እቲ ዘዳልወልና ክብሪ ንምውሳድ እውን ኩሉ ግዜ ናብኡ ክንቀዳደምን ክንጓየን ይግበአና ማለት እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚሩ ሆሳዕና ኣመልኪቱ ዝንገረሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ካልኦት እቶም ወንጌላውያን እውን ተጻሒፉ ስለ ዘሎ በዚ መሰረት ጌርና ምስቶም ካልኦት ወንጌላውያን ዘሎ ሓደ ነገራት እናፈተሽናን እናተምሃርናን ክንከይድ ኢና። እዚ ቃል እዚ ኩሉ ሰብ ክሰምዖን ኩሉ ሰብ ድማ ብንጽህ ልቦና ናብ እግዚኣብሔር ክቐርብን ኩላትና ኣገልግሎቱ ክነስፋሕፍሕ ይግበአና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቅዱስ ቃሉ ናብ ኩሉ ሰብ ክነውፅሖ ይግበአና። ምክንያቱ ዕረፍተ ነፍሲ ስለ ዝኾነ ተጨንቑ ዝረጋግዕሉ ዝወደቑ ዝተስእሉ ጸልሞቶም ዝወርህሉ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ናይ ዓለም ብርሃን ኢኹም ከም ዝበለ ጸልሞተ ሰብ ክነብርህ ስለ ዝኾንና ልቦናኦም ጸልሚትዎም ዘሎ ኣብ ሓጢኣት ወዲቖም ዘለዉ ካብ ዝወደቕዎ ክነተስእ ናይ ኩላትና ስራሕ እዩ እሞ ቅዱስ ቃሉ ናብ ኩሉ ነብሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 1 ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ቀረቡ ኣብ ደብረ ዘይት ናብ ትርከብ ቤተ ፋጌ በጽሑ ሽዑ ኢየሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ልኢኹ እዩ ዝብል። ስለዚ እዚ ክፍሊ እዚ ብመሰረት ትርጓሜ ሊቃውንቲ ትርጉምዎ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ከም ዝመስል ክንርኢና ማለት እዩ። ቅድሚ ናብ ኢየሩሳሌም ምቕራቦም ኣበይ ነይሮም እዮም ወይ ድማ ምብፅሖም ኣበይ ነይሮም እዮም ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ቀረቡ እዩ ዝብል ኣብ ደብረ ዘይት። ስለዚ ቅድሚ እዚኡ ኣብ እዮም ነይሮም ኢልና ድሕሪ ሓቲትና ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኢያሪኮ ተላዒሉ ናብ ኢየሩሳሌም ገጹ ተጓዓዘ ይብል ማቴዎስ ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 29 ተርኢናዮ። ስለዚ ኣብ መንገዲ ድማ ኣብ ቢታንያ ናይ ኣልዓዛር ናይ ማርያም ማርታ ዝበሃላ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብፅቡቕ ተላዒሎም ዘለዉ ምስ እግዚኣብሔር ዝቐረቡ ሰውነቶም ኩሉ ንእግዚኣብሔር ዘረከቡ ሰባት ንረክብ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ገዛ ንሱ ዓሪፉ ከም ዝነበረ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዚ መምሃር ይከኣል እዩ። ስለዚ ካብ ቢታንያ ተላዒሉ እዩ ድማ ናብዘን ኣብ ጥቓ ኢየሩሳሌም ዘለዋ ቤተ ፋጌን ደብረ ዘይትን ናብ ዝበሃላ ዝበፅሕ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ እዩ እምበኣር ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቶም ደቀ መዛሙርቲ ዝኾኑ ወይ ድማ ክልተ ልኡኻት ልኢኹ ዝተኣሰረት ኣድጊ ምስ ዒሉ ኣላ እሞ ፈቲሕኩም ኣምፅእዋ ኢሉ ዝልእኾም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብንጹር ዋላ እቶም ክልተ ሰባት መነመን ምዃኖም ኣይገለጹ፣ ግን ክልተ ሰባት ስሞም ዋላ ይገለጸ፣ ግን መፅሓፍ ቅዱስ ክልተ ሰባት ጎይታ ወይ ድማ ልኢኹ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ልኢኹ ይብለና ማለት እዩ። ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ከምኒ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ዝበሉ ግን ነዚኣቶም እንታይ ይብሉ? እቶም ተለኣኹ ጴጥሮስን ዮሃንስን ከም ዝኾኑ ይግምቱ ወይ ድማ የልዕሉ ይጠቕሱ ይትርጉሙ ማለት እዩ። ምክንያቱ ከዓ እቲ ፋሲካ ዝኸውን ምድላው እንትግበር እንተሎ ተለኣኹ ንሳቶም ስለ ዝነበሩ እዩ ይብል ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ንረኽቦ እዩ ቁፅሪ 8 ዘሎ ማለት። ስለዚ እተን ኣድጊ ምስ ዒልኣ ወይ ድማ ግልገል ዝብልዋ ተኣሲራ ነይራ ኣብ እሞ ፈቲሕኩም ኣምፅእወን እዩ ዝብሎ። መን ይኣሲርወን ዝብል ነርአ ሕዚ ሕድሕድ ቃሉ ሕድሕድ እቲ ኣብኡ ዘሎ ቁፅሪ እናረኣናዮ ብዝኸና ቁፅሪ ንዓና ተገለፀ ምስጢር ስለ ዝኾነልና እቲ ዝኸብደና ነገር እውን እናተጎልሀ ወይ ድማ እናተገለፀ ስለ ዝረአየና ምስ ሂወትና እናጣዓምና ክንከይድ ስለ ዝግባእ ማለት እዩ። ጎይታ ተለኣኹ ክልተ ሰባት ናበይ ተላኢኾም እተኣሰራ ኣድጊ ኣለዋ ኣድጊ ምስ ዒልኣ ማለት እዩ። ንኣኣተን ፈቲሕኩም ኣምፅእወን እዩ ዝብሎም ማለት እዩ። ነዚኣተን መን ይኣሲርዎም ድሕሪ ኢልና ካብቲ ንባብ ከም እንርድኦ እቶም ካልኦት ወንጌላውያን እውን ከም እንሪኦ መን ኣሲርዎን እንተይልና እስርቲ ኣድጊ ምስ ገልገል ኣድጋ ወይ ድማ ምስ ዒልኣ ይብል። እዚአን ክልቲአን ተኣሲረን ከም ዝነበራ ይነግረና እዩ ማለት። መን ኣሲርዎን ዝብል እቲ በዓል ዋና ኣሲሩ ጠጠው ከም ዘበለን ኢና ክንዕዘብ ንኽእል ማለት እዩ። ሓደ ግዜ ኣብ ዓድና ብልማድ
ወይ ድማ ዓድና ክረኸለና ሓደ ሰብ ናብ ዝኾነ ቦታ ኣድግን ድሕር ሒዙ ወይ ድማ ካብ ገፁ ዝራእቲ ከይተወልዕሉ ድያ ካልእ ከይትገብረሉ እንታይ ዝገብራ ኣሽሩ ይቕምጣ እዩ ድሕር መእሰርቲ ዘይገብሩላ ድማ ግዴታ ሓላቑ ቅምጠላ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ በዓል ዋና ከምዚ ኣሰረና ካብዚ ክንርዳእ ዝግበአና ማለት እዩ ንምንታይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ እዩ ዝተኣሰራ ፈቲሑ መምፅለይ ዝብል ዘሎ ናቱ ገንዘብ ኣይኮናን ናይ ሰብ ጥሪት ንምንታይ ኣምፅወን ይብል ኣሎ ንምንታይ ፍትሕወን ይብል ኣሎ ዝብል ዓብይ መልእኽቲ ዘለዎ እዩ ስለዚ ፈቲሑ መምፅዎ ስለዚ እዚ ዘረድአካ ጎይታ ናይ ኩሉ ፍጥረት ገዛኢኩም ዝኾነ እዩ ዘረድአካ ስለዚ ጎይቶኦም ይደልዩ እዩ በሉ እዩ ዝብሎም እዚ እውን ክርድኦ ዝግበአና ንምንታይ ኢኹም እንድሕር ዝብለኩም እንድሕር ረኺብኩም ጎይተአን ይደልየን እዩ በሉ ስለዚ ፈጣሪአን መን እዩ እግዚኣብሔር ዝኾነ ሰብ ንብረት እንድሕር ሃልይዎ እቲ ንብረት ንሱ ናቱ ኣይኮነን ናይ መንዳ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ እዩ ግን እንታይ ይገብረሎ ንግዚኡ እግዚኣብሔር ብዝሃቦ በተዝሃቦ ፀጋ ይጥቀመሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ፈጣሪ ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ከም ዘሎ ይዘርእየና ማለት እዩ ብኻሊእ ምስጢር እንተርኢናዮ እቲ በዓል ዋና ብልቡ ፈቂዱ ወይ ድማ ብልቡ ተዳፋፊኡ ፈቂዱ ከም ዝሃበ ዝገልጽ እዩ ማለት እዩ ንዙ እዩ ተኣሲረን ክትረኺብኩም ፈቲሖም መምፅወን ንምንታይ እንተተባሂልኩም እውን ጎይተአን ይደልየን እዩ በሉ ዝብል ዓብይ ምስጢር ዘሎም ስለዚ ጎይታ ፈጣሪ ገዛእ ኩሉ ፍጥረት ንስኩም ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰብ እቲ ዝደልዮ መን እዩ እንተይልኩም ዝኾነ ሰብ እንድሕር ሓቲትኩም ዝብሎ ዘሎ ድማ እቲ በዓል ዋና እዩ ናበይኹም ትወስድዎን ዘለኹም ክብል ዝኽእል ጎይተአን ይደልየን እዩ የርድእዎ እዮም ዘሎ ሕዚ መን ከም ዝደልየን ጎይታ ፈጣሪ ከም ዝደልየን ስለዚ እንታይ ዝኸውን ሰብ ብልቡ በቃ ንእግዚኣብሔር ከም ዝህብ ይፈቅድ ኣሎ ንፈጣሪ ኩሉ ማ ኸወለኒ ናቱ እዩ ንብረት ከም ዝብል ማለት እዩ ሓደ ግዜ ባና ዘጋጥመና ነገር ንኣብነት ውላድ ንወለድ ሰብ እሞ ምስ ወለደ እንታይ ይኸውን እቲ ሰብ ይመውት ባዛሕ ትዋለድ ኢኻ ግን ንእግዚኣብሔር ክትከሶ ኣይትኽእልን ንምንታይ ቀቲልዎ ክትብሎ ኣይትኽእልን ሓደ ልቡ ዝዓወረ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ከንፀርፅር ይኽእል እዩ እቲ ብትክክል ዝተረድኦ ግን እንታይ እዩ ዝብል እግዚኣብሔር ናቱ እዩ ወሲዱ ከምቲ እዮም ዝበሎ ማለት እዩ ኣነ ጥራሕዮ ወፅየ ጥራሕይ ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ይሁኒ እግዚኣብሔር ወሲድዎ ስለዚ ፈጣሪኡ ናብ ፈጣሪኡ ወሲድዎ እቲ ዝኸደ ድማ ናብ ፈጣሪኡ ናብ በዓል ዋንኡ ኸይዱ እዩ ዝብል ንግዚኡ እኳ ናተይ መሲሉ እንተነበረ ፍጻሚኡ ግን ናተይ ኣይኮነን ስለዚ ናብ በዓል ዋንኡ ኸይዱ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ማለት እዩ ለመድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ኩሉ ከም ዝኾነ ካብዚ ክርዳእ ይግበአና ስለምንታይ እዮም ወንጀላውያን ሕዞም ተሪኢኹሞ ኣርባዕቲኦም ወንጀላውያን ክንፍትሾም ንኽእል ኢና ገሊኡ ኣብ ማቴዎስ ሕዚ ኣድጊ ምስዒሉ ኣይብል ኣብቲ ግልገል ይብል ኣብቲ ግድጋ ኣብ ኣርባዕቲኦም ተሪኢኹሞ ተፈላለየ ማቴዎስ ክልቲአን ፅሒፍ ኣሎ ኣብ ገሊኦም ግን ሓደ ኣድጊ ይብል ሓደ ድማ ተዓይሉ እናበሉ ዝገልፅዎ ኣለዎ ማለት እዚ ዓብይ ምስጢር ዘለዎ እዩ ንምንታይ እዮም ተፈላለዮም ድዮም ዘለዉ እንድሕሪና እዚኣቶም ተፈላለዮም ኣይኮኑን ዘለዉ ንምንታይ ደኣ ኢኹም ኢሉ ኣቐሚጥዎ ዘለዎ ስብል ዘለና ኣመሃህርኦም እዩ ንኣብነት ማቴዎስ ናይ ኣይሁድ መምህር እዩ እንተሪኢኹም መፅሓፉ እውን ወዲ አብርሃም ወዲ ዳዊት ወዲ አብርሃም እናበለ እዩ ዝገልጽ ናይ ኣይሁድ መምህር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣይሁዳውያን ንዓዓቶም ይፅሕፈሎም ስለ ዝነበረ ኣብ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 9 ኣድግን ዒሉን ተባሂሉ ተገሊጹ ኣሎ ንጉስ ኣብ ሊዓትን ተላዓይሉ ከም ዝኸይድ ኣትጓል ጽያን ኣመና ደስ ይበልኪ ዝተባሃለሉ ኣሎ ማለት እዩ ነዚኣቶም ይፅሕፍ ስለ ዘሎ በዚ ገይሩ እዩ ዘረድኦም ማለት እዩ ንክልቴን ተቐይሱ የረድኦም ኣሎ ማለት እዩ ማርቆስን ሉቃስን እንተሪኢኹምዎም ከዓ ገልገል ኢሎም ይፅሕፉ ስለዚ ምስላ ንኣሕዛብ ኣትኪሮም እዮም ዝፅሕፉ እዚኣቶም ኣሕዛብን ህዝብን እዚአን ክልቴን ኣድግን ዒሉን ናይ ኣሕዛብን ናይ ህዝብን ምሳሌን ከም ዝኾና ቀፂልና እውን ክርአና ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም እቲ ወንጌሎም ናብ ኣሕዛብ ከም ዝበፅሕ ንምርኣይ እዮም እዚ ከምዚ ዝብሉ ዘለዉ ንሉቃስ ንማርቆስ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ክንርድኦ ዝግበአና ሓደ ሰብ ወዲ ክልተ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ንኣብነት ኣቦን ኣዶን ኣለውዎ ወዲ ገለ ተባሂሉ በቡ እንድሕር ተፀዊዑ እታ ኣዶ የላን ማለት ኣይኮነን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ዋላ ሓደ ኢሎም ኣላዓዒ ኢሎም ነንሓደ ይውሰዱ ግን እቲ ምስጢሩ ኩለን ከም ዝነበራን በብቲ ዝተውሃቦም ክገልጹን ስለ ዝደለዩን እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ክርኦ ዝግበአና ሓዚ እምበር እቲ ኣድጊ ይረአዩ ኣድግንያ ዒሉንያ ኣድጊ ንህዝቢ ኣይሁድ ተምሳሌት ወይ ድማ ትውክል እያ ንምንታይ እንድሕር ኢልኩም ጾር ሕጊ ሙሴ ሕጊ ኦሪት ተሸኪሞም ዝነበሩ እዮም
اتعاد كنت ريخم مسعان زل مدتيا اتيوم دم حق حليهم زموسكم زخانو نمجلاس أيو اتعيلون تاريخهم نأحزاب ياتوكل أحزاب دم ما كرم يحق إجزي عبير ويدم حق أوريت زين ورام حق أوريت يحلو مخانهم زجلسوا تعيلون تاريخهم مسعان إلى مدتن جنا يا زلا سلزي أتومون زتسعنهم حقين ورامن زصاروا وين ورامن مالتي بحق موسى يموت النيرام بحق أوريت أي موت النيرام مالتي لذي عيلو نأحزاب أدقي نهيزو تمثاليتيا أو زين تعيز بالكاب تأثرالو فتحكم أمصوان يبل ما أثرت حزير أيوة ما أثرت انتي مالتي ما أثرت انتي مالتي تحرينا كم أثرت حاتياتن كابن ايديا ولوس بارنتن أو صوم مالتي يقوي تازي مالو حزي كم أثرت حاتيات كم تفتحنا كم ايديا ولوس بارنت كم زوز أنا كم من صفدين كم زوز أنا إذ قلت أنا ذا لقويتا زمانو ناي زمان محرات ناي زمان سلام ناي زمان ناس أنت كم زخانة إذا وجد له زي أدقن عيلون تبعيلن دلو هزمن أحزابن نقول لحاتكم زجزاكم أنا إيه كم أثر حتى أتفتحهم اللوكم دحر عز ديها ولا سواحاتكم أي جز أي نجسن أي جز أكم نيو نهم موت والعلاقاتكم أي سلطن نيو أما قاور بس فيسكم يتنورون أم سؤال تتحسكم أي تنورونكم مكر سؤال أي رخوكم هذا حرز نزع وصخمكم مالته زي عم يمستير تملكته مالته أتم كل التلوخات حز كل التأيير يأخذ له زي أتم تأيّم مستيرهم إلا أنت رينايو ناي نبياتن ناي حوارياتن تمثاليتهم دما بقولي كده نبيات نيرم لوقات نايك زاهر بحدث كده نما حوارياتهم لوقات نايك ناي حوارياتن ناي نبيات نحدث كده نبولي كده نن إجزي أبهر لوقاتو لأخو نساتهم يقولوا خمس نورو نحقوا خجزو إيد إجزي أبهر كونوا كم زلهم لوقات يسدد نيرو سلازي نبيات كم السددة كأودم حواريات كم السددة قويتا بعلو مصير ما حواريات كم شومة معلوتي سلازي النبيات شومون النبيات زشلت أنون مستير زقلت أنا ورا نصيو أحدث كده عندما بعلو مصيو بس جا حواريات شيء منا علم كيدو زبالة نصيو معلوت كلتا معلو حزي ناي نبيات ناي حواريات تمثاليتي وروا أو ذكر الرزق بأنها قويتا قبل علتن أدقن علوني تقمت معلوتي بحلفي أفتل علة أرجي مقماتو نتيام يجوزوا من يروتيام جن كأول حقوم زر قبل علة عيلو مقماتو أهيزا بإمنة نكريستوس كم زقبلوا زمان أختيم كابد حرحزي كاب طاوت وصيهم كاب كعدة وصيهم كاب سلمات وصيهم ناوجيتهم من أبو زاهر كم زقروا زنجريو يبل كاوزي بمغسال كريز جبنا ثمن قلتوا جويتا بقالو تزيم بقالو نتات أسرت أرجي تفتح غنعي ماله يسعنون نموت تسئلوا زي العلق ويتايو مقابر كفتلو هم زقوروا وانت بلا بعلو ززيو شماين مدرن بقالوا زي صنعوا ويتايو نفسن سجانا وهيدو من كتب السدد ويتايو هيد ما نفسنا سجانا زو وحدنا فترنا ويتا وعليو بقالوا عزيز كم سنة خلنا يرينا تارجنا تعيلن جن زي جبران ويتا تحتنو تملكتوا وانت هاي جبرة كل الأوقات اللي يخيو تأثرت أرجع مسؤولة الله فتحهم ممسوع زبالة وتيجي جبرنا خالنا من تأيو خميس جبرة بقولوا حزير من كتب قويتا بقالو راح كم زمت أخ جبر يخيل نيرؤيو يخون ده أمبر لأوقات لا أخل مخنيات حدا سلطانو نمرعيو انتهي نمرعي سلطانو اتم دك مزامرتو خيرهم كم تزولو تأثيرا رخيومن فتحهم ممسيومم قويتا نخلو زقزق زعزو زرمان دحريت كم زيبل برحق زلو كله زرق لبن كل عليتين زمرمر كم زخانو كله بتعتقدوا كم زخانه نمجلاس إيو كهلاي أرأيان مخانيو تهرأي مخان قويتا بسبعت غيرو سرحو كم تسرحي تمن كتو كم سرحو كم تسرح نمنا أبنت نسوم هيرو مسعرقة نهاريات نعلم الإخوة ميو انتهي كقورو نزي أمن خؤمنو نزود دقيقة السوء سلازي نساتهم تايجيرهم إنا مهارو قالوا تسكيما من عالم كيدهم نعلم كله نازورو نابق زي أهير ملو يسميهم سلازي بدك سبعت كيرو كم سرح ذا نمره نستير لغات اتم دك مزامر تهواريات نعلم كم ما أسرت حاتيات فتحهم نهب كريستوس كم زمصو نمملكاتيو فتحهم ممصو وانزبل عبي سلطان يريو سلازي عندهم تاينا نيرنا مفتح كم ما أسر حاتيات مفتح كم نايدي أولوسنا بارنت موصايو
ስለዚህ እዚኣቶም ታም ካብ ሓጢኣት ይፈትሑ እዮም ካብ ናይ ዲያብሎስ ባርነት የውፅኹ እዮም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሾሞም ዘሎ ስለዚህ ከምዚ እናገበሩ ናብ ጎይታ ከም ዘቕርቡ ክገልጽ ስለዝደለየ ስልጣን ይዝህቦም ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ክይዱ ዝበሎም ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ምስጢሩ ዘይተረድኦ በቃ ኣነ ሰኢለ ተኣይሽመለኒ ከምዚ ዓብይ ጎይታ ይኣኽለኒ እዩ ከምዚ ይኣኽለኒ እዩ ዝብል ሰብ እኒሆ ጎይታ ግን ብደቂ ሰባት ገይሩ ስራሕ ይሰርሕ እዩ ባዕሉ ንዑ ይበለኒ ሕዞ እዚ ክነስተውዕሎ ዝግበአና ንዕና ክብለኒ ይኽእል እዩ ወ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ወይ ድማ በቲ ምሳሌ ንብሎ ዘለና እተን ኣድግን እተን ተዓይሉን ኣድግን ናይ ህዝብን ናይ ኣህዛብን ምሳሌ እያ ወይ ድማ ናይ ኣዳም ንወሎ ኣዳም ክንብል ከለና ንኩሉ ምስ ደቁ ስለ ዝውክል ማለት እዩ ብሓጢኣት ተታሒዙ ነይሩ ብዲያብሎስ ሓጢኣት ተኣሲሩ ብዲያብሎስ ተታሒዙ ነይሩ ጎይታ ሓራ ውፅኢና እዩ ግን ከይዱ ንስኻትኩም ነቲ ኣድጊ መስዒሉ ኣፈቲሕኩም ምፅዋ ኢልዎም ክንደየናይ ዝኣክል ስልጣን ይህቦምኩም ዘሎ ማለት እዩ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ንሶም ዝሃቦም ንሱ ዝሃቦም ሓይሊ ከመይ ዓይነት ስራሕ ከም ዝሰርሑ ሃዋርያት ሊቃውንቲ መምህራን ካህናት ስለዚ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንካ እምነት እንድሕር ሃልይኩም እንታይ ከም ዝብል ክንደኣድረ ዝኣክል እምነት እንድሕር ሃልይኩም ዝበሎ ራእይ ነታ እምባ ተልዓልካ ነቶም ተፈንቂልካ ተነቂልካ ናፍቲ ኪድ እንተልካ ይኽእዘዘካ ክእል እዩ ዝበሎ ማለት እዩ ኣጋነን ተውፅኡ ለምጻማት ተንጽሑ ሕሙማት ተፈውሱ ሞታት ተጽኡ ዝበሎ ራእይዎ ስለዚ እዚ ዓብይ ስልጣን ምዃኑ እዩ ስለዚ ኣሰርኩሙ ዘፈታሂኩም ዝበሎ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩሞ ሰማይ እስሩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕሞ ሰማይ ፍትሕ እዩ እዚ ጎይታ እግዚኣብሔር መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብደቂ ሰባት ገይሩ ስርሑ ከም ዝሰርሕ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ምርሮ ዝግበአና ጎይታ ልኢኽዎም ኢልና ኢና ፈቲሕኩም ምፅዋ ኢልዎም ንምንታይ ተባሂሉ ንኣድጊ ምስዒላ ንምንታይ ኣድጊ መሪፁ ኣድጊ ንምንታይ መሪፁ ካልኦት ዘይመረፀ ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ዓብይ ምስጢር እዩ እንከትዎ ሓደ ትሕትና እዩ ብኣድጊ ዝኸይድ ሰብ ሕዚ ተሪእኹሞ ብፈረስ ዝኸይድ ሰብን ብኣድጊ ዝኸይድ ሰብን ወይ ብኻሊእ ዝኸይድ ሰብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝባነ ኪሩቤል ኮይኑ ዝቅደስ ዝምስገን እኮ ጎይታ እዩ ኣብ ዝባነ ኣድጊ ምኻድ ኣድጊ ተንዓቐት እያ ተመንከትዋ ጎይታ ኣብቲ ዝተጣዕናተ ዝተንዓቐ ዝተባሃለ እዩ ኮይኑ ኸይዱ ፈረስ እኳ ይገበረን ሓደ ትሕትና እዩ ንጉሰ ሰላም እምበር ንጉሰ ውግእ እውን ኣይኮነን ቅድሚኡ ወይ ድማ ነገስታት ኣብ ዝባን ፈረስ እንድሕር ተሰቂሎም ዝወፁ ኮይኖም ዝረኣዩ ኮይኖም ናይ ህውከት ግዜ ኣሎ ኩናት ኣሎ ውግእ ኣሎ ማለቶም እዩ ኣብ ኣድጊ ተፃዒኖም ዝኸዱ እንድሕር ኮይኖም ግን ግዜኡ ናይ ሰላም እዩ ናይ ምሕረት እዩ ሰላም ኢና ዘለና ዋላ ሓደ ነገር የለን ኢሎም እዮም ዝኸዱ ይበሃል ነይሩ ብትናታቶም ይበሃላ ወይ ድማ ብትናታቶም ዝብልዎ ኣይሁዳውያን እንብሎም ስለዚ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን እቲ ናይ ውግእ ግዜ እቲ ናይ ህውከት ግዜ እቲ ናይ ዕግርግር ግዜ እቲ ናይ መከራ ግዜ ሓሊፉ እዩ ካብ ዲያብሎስ ነፃ ትወስድሉ ካብ ሓጢኣት ትፍትሕሉ ግዜ ኣኺሉ እዩ ዘመነ ሰላም እዩ ንኽብል መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ናይ ሰላም ንጉስ እዩ ኣብ ዝባን ኣድጊ ተሰቂሉ መፀ ተመልከትዎ ትሕትንኡ ድማ ተመልከቱ ኣብ ኣድጊ ምፅዓን ኣብ ዝባን ኣድጊ ምውፃእ ብኻሊእ እዚ ብምሳሌ ኢና ነገርና ትንቢት እዩ ንጉስኪ ብትሕትና ኣብ ኣድጊ ተፃዒኑ ክመፅእ እዩ ዝበሎ ዘካርያስ 9:9 እዚ ንምፍጻሚ ናይ ነቢያት ትንቢት ናይ ኣበው ምሳሌ ክፍጽም እዩ ጎይታ መፅኡ ወይ ድማ ፈጺምዎ እዩ ኢና እቲ ምሳሌ ተመልከትዎ ዘመነ ኩናት እንትኮይኑ ኣብ ፈረስ ይወፁ ነይሮም ኢልና ዘመነ ሰላም እንትኮይኑ ኣብ ኣድጊ ተፃዒኖም ጻዕዳ ጭራ ሒዞም እናነስነሱ ይኸዱ ይረኣዩ ነይሮም ጎይታ መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ ዝባን ኣድጊ ተወንጢሑ ወይ ድማ ወፂኡ ተሰቂሉ ኣብቲ ዒላ ናብቲ ቤተ መቅደስ ከኣቱ ከሎት ቤተ መቅደስ ክዘውር ከሎ ክሪኢ ከለና ናይ ሰላም ግዜ ከም ዝኾነ ሰላሙ ድማ ፍጹም ሰላም ከም እተምሃወና ዘበስር እዩ ስለዚ ካልእ ተሪእናዮ ንዕረፍቲ እዩ ንዕረፍቲ ከመይ ፈረስ ናይ ኩርዓት ምልክት እዩ ኣድጊ ግን ናይ ትሕትና ምልክት እያ ወይ ድማ ጾር እያ ትፀውር ኣድጊ ተሪእኹም ብዙሕ ሸኽሚ እያ ትሽከም ዝትሕትና እዩ ማለት እዩ ስለዚ መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መከራና ተቐቢሉ
نحنا خنأتو زقبأ زنبره نوعاتيو نسو تقبلو تسقيلو مويتو موتنا وسيدو نموت سعيرو تسيو كم زاد إحنا إذا نقرنا زلوا على دي تحافظ بلوم قصة على طريقهم وما أفتي أرجع مسهم صلوا أفتي زمان أرجع تسقيلو خير كله تم هزب ملؤهم يوم تمن كتبوا زم هزب تمن كتبوا ما استوعبوا كداون توم أفتي زمان أرجع نعجورو نهنصفو قصل نقرصو يوم هوسأنا نود داويت هوسأنا أو أريام النابلو إننا مسجون تقبلهم ما مالتي بقدميت بدحريت بيمان بس أجام بقول نخونو هذا خدانو من صافهم نخبر يو قويتا أبتزبان أرجع خوون كله أفتزبان أرجع تمن كتوه نخبر قويتا أيو سقيلو أفتا أرجع مستشعر زلته خي قمت إله بنخبر يو نخبر قويتا نقول يو إتي مستيرون ترينا يوجن كدان نايس مننة تجوار ملكتي إتوم سبعتكم زي مقوارهم متعين تيلنا كداونتم أبتحت قويتا أبتحت إجرة أرجي أبتي زبان أرجي نصفهم اليوم القويتا أرجعت كير كلا أو مقوارهم كاب دحر حجي ويد ما كاب زي حزي ندحر يزلو نعها فقدنا نجزء لنا بيت إزازكا خنملا لسينا مالتهم يوم بخالي كدان نايسو النتكا جمنا يشفني أو اشتغل سو النتكا زلو يشفن الكايو قوس لخون يقول كالي نجرات إجزي أبير نسخة كباتي عبس إخا كم محرت كايو محاري إخا يقرب حالي إخا يوم زلو زلو سلازي كويتا أجزي أبير فتينا فقيرنا إنا نقول نجزء كابد حرز جزءنا إخا نقصنا إخا حتى يحتنا تشفنا لنا إخا كم بدلنا يتخدنا ناول اليوم زي ما سكن وزلوا أو ذكر لي خلنا قلنا قرص يزبل أما تأبو يوحنا فنجل دريهم وجن سيء ولاي سلازي نايزيوم مفلله اللي هو مزي كونس حفشة وتصاوعة أيو ما تيوستك أمزلو كفدرخو وقوت لنا قرصو يوم زن صفنا يرم كبر يزيقو تمغو يوحنس كن بنصور يوتي غليصو سيني عاوت ملكت زي تمن كتو مستير سلازلو يوحنس نزي زلعلو زلو مالتي نغوس كعاوت مستملسه بسيه يقبلوا ونيرم نغويتاني يسوع كريستوس ون نغوسنا نسخه اخا نهول يوم بعاوت عاوت تقبلوا زلو مالتي مستير كن قوصل سيه حملواي سلازخونه تمن كتو ناي تسفا ملكتيو تقول تنخرط وزنورو سيه هون تنساتم زغور وزنورو ناي تسفا ملكتي حزو ون غور ايناكو سيه نغورنا بيت كريستياننا توفيت ابي رئيس سر غنبارو تفعلالي نغراتي غور ايو حزن انت عايز خون زلو تسفا ملكتيو ود سب كافت زنورو ني حاتيات درك وصيو بكريستوس هيوت كم زركب يزرينا زلو مالتي سلازي كم زغيرم يوم نغويتان يسوع كريستوس تقبلوا زلو ابزي حزي اب كلتين ارغي ابتا ارغن افتعيلون تصعين هي بتهرا مالتي مزحتهم غن انت يبلو ابتا غلغل كم زوص زغلصو ولو غن اب كلتين وصيو نسو نخلتيوم كم زغزل نخلتيوم علامات وي دما نايهودن نتوم حزبن وي دما نحزبن ناحزابن زبحالو زغز نغوس مخانو نمرأيو عبد الحل انتو خم زولنايو تعدغي ناي ايهود وي دما ناي حزب مثالي ايا بحتجت غزا بحجز غزو زنور ايوم اتعيلو خا ناي احزاب مثالي ايا بحجي زي غزو خم زنورو نمغلاص ايو سلازي رايو تاريخو نغوسنتو رايو تحتنو نخلو فترة تجز نايهود ناحزابن كم زخنه كاوزي كرداء نخدينا مالتي
أماتيوس إسران حدا كاب شعة التاريخ مدما እቶም ቅድሚ ዝኾኑ ነበሩ ድሕሪኡ ዝኾኑ ዝነበሩ ዞም ሰባት እዚኣቶም የመስግንዎ ነይሮም ተመንከትዎ እዚኣቶም ዝኣመኑ ድዮም ንበል ሕዚ ኣብዚ ተዓብይ ነገር ዘለ ሕዚ የመስግንዎ ነይሮም ግን ዝኣመኑ ድዮም ኩሎም ኣሚኖም ድዮም ዝመስግንዎ ነይሮም ንጎይታ ሽዑ ኩሎም ንጉስ ኢሎም ተደፊኦም ተቐቢሎም እዮም ይኹን እምበር እምነቶም ተፈላለየ መልክዕ ነይርዎ እዩ ንምንታይ ደኣዮም ከም ዝገይሮም እንተይልኩም ገሊኦም በተኣምራት ብሕልፊን ኣልዓዛር ከተስኦ እንተሎ ተደኒቆም ዝሰዓቡ እዮም ስለዚ እዞም ሆሳዕና ዝብሉ ዝነበሩ ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ወይ ድማ ዓርቢ ስቕለት ክኸውን እንተሎ ስቆሎ ካብ ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ንጎይታ ይሰቐል እናበሉ ድምፆም ዘስምዑ ዝነበሩ ኣብዚ ነይሮም እዮም እዚ ዝኾነሉ እንታይ እዩ ተፈላለየ ነገራት እናረኣዩ ንግዚኡ ይስዕቡ ዝነበሩ እዮም ተፈላለየ ተኣምራት ካብ ተፈላለየ ዓድታት እናተውፃፅኡ እውን ይስዕብዎ ስለ ዝነበሩ ስለዚ ኩሎም ሙሉእ ብሙሉእ ኣምላክ ወልደ ኣምላክ ምዃኑ ኣሚኖም ንጉሰ ሰላም ምዃኑ ኣሚኖም ኣይኮኑን ዝፅግዑ ወይ ድማ ዘመስግንዎ ዝነበሩ ማለት እዩ ከመይ ዓይነት ተለዋዋጢ ሰባት ከም ዝነበሩ ኣስተውዕሉ ኣብዚ ብዙሕ ዓይነት ሰብ ከማን ኣብ ግዜና እውን ከምኡ ኣሎ ተለዋዋጢ ዝኾነ ተለዋዋጢ ማለት እዩ ኣማና ይኸውን ዘይኣማና ይኸውን ኣመስጋና ይኸውን መማራራ ይኸውን ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ይመላለስ ናብ ቤተ ጣዖታት ይኸይድ ሓቂ ይዛረብ ሓሶት ይዛረብ ከምዚኣቶም ማለት እዩ ተለዋዋጢ እዮም ነይሩ እዚኣቶም እውን ኣብ ፅቡቕ ግዜ ድሕሪ ጎይታ ዝኸዱ ኣብ መከራ ግዜ ድማ ጠሊሞሞ ዝኸዱ እዮም ኣብዚ ግዜ እዚ ሰብ ኩሉ ይስዕበለ ኢሎም እዮም ስዒቦም በይኑ ጎይታ ናብ መስቀል ክወፅእ ከሎ ድማ ይሰቐል ኢሎም ምስቶም ዝጭርሑ ዝነበሩ ወይ ድማ ምስቶም ፈሪሳውያን መምህራን ሕጊ ዝበሃሉ ሊቃነ ካህናት ሰዱቃውያን ዝበሃሉ እዛ ጉባኤ ዘላ ትመርሖ ዝነበረ 71 ጉባኤ ሰንሄድሪን ትበሃል ጉባኤ ዝመርሕዎም ዝነበሩ ናብቶም ኮልና ዓመፅ ዝወስድዎም ዝነበሩ ምስኣቶም ዓሚፆም ደጊም ግዲ ዓቕም ግዲ የብሉን ዝኒሆም ሞይቱ ግዲ ክተርፍ እዩ እዚኣቶም የስንፍዎ ኣለዉ ኢሎም ምስቶም ዘሰነፉ ዝመሰሉ ምስኣቶም ሓዊሮም ይሰቐል ኢሎም እዮም ኣብ ጥዑም ግዜ ግን ምስ ጎይታ ከይዶም ተመንከቱ ምስ በሊዑ ምስ ሰትዮም ጎይታ ኣብ ዝማን ኣድጊ ተፃዒኑ ሆሳዕና በኣርያም ክበሃል ከሎ እውን ሆሳዕና በኣርያም እናበሉ ዝኸዱ ነይሩ እዮም ስለዚ እምነቶም ኣብ ስጋዊ ንጉስ እዩ ነይሩ ተመንከትዎ ንምንታይ ካብ ናይ ሮማውያን ግዝኣት ሓራ ከውፀና እዩ ይመስልዎም ነይሩ ኢሎም እዮም ከም ዝገብርዎ ነይሮም ስለዚ ተለዋዋጣይ ባህርያት ዝነበሮም እዮም ብምስጢር ክርኢ ከለና ግን ብምስጢር እቶም ቅድሚኡ ዝኸዱ ዝነበሩ ኣብቲ ዝኣምኑ እኔው እዮም ኣብ ኩሉ ኣይኮነን ሕዘ ይኣምንን ንብል ዘለና ዝኣምኑ እኔው ዘይኣምኑ እውን ተደባለቑ እኔው ምስጢሩ ክርኢ ከለና ግን ምሳሌኡ ናሲ ክርኢ ከለና እቶም ብቅድሚት ዝኸዱ ዝነበሩ ነቢያት ብትንቢት ይሰበኽዎም እቶም ድሕሪት ዝስዕቡ ዝነበሩ ድማ ሃዋርያትን እቶም ኣመንቲ ምእመናንን እዮም ራይዎ ዝብል ስለዚ እዚኦም ሕዚ ከምዚ እናበሉ ሆሳዕና በኣርያም ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት እናበሉ ምስጋን ጀመሩ ሆሳዕና እንታይ ማለት እዩ ሕዚ በብዓመቱ እኳ ንመሃረቱ ኮይና ሆሳዕና ብዙሕ ሰብ ዘይፈለጦ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሆሳዕና እንታይ ማለት እዩ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት እዮም ዝብሉ ረይዎ እዚ ሆሳዕና ንመን ንወዲ ዳዊት እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወራሲ ዝፋን ዳዊት መራሒ ምዃንን ኣፍልጦ መሃብ እዩ ንምንታይ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝመፀኻኖ ንጉስ ሕጂ ድሕነና እዮም ዝልዎ ዘለዉ እዚ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ተፃሒፉ ዘሎ እዩ ትንቢት እዩ ዝፍፀም ዘሎ ማለት እዩ ካብ ፍሬ ከርስኻ እንታይ ኣብ ዝፋንካ ቅምጠልካ እየ ኢሉ ተገሊፁ ዝነበረ ማለት እዩ ከምዚ እናበሉ እዮም ጭርሑ ዘለዉ ኣብቲ ዙፋን ንሱ እትቕመጥ ኢኻ እዮም ዝልዎ ዘለዉ ዳዊት ብስጋ ዝገዞ ወይ ድማ ኣብቲ ዘሎ ዝገዞ ጌታ ተመንከትዎ ብባህሪ ንኩሉ ገዛእ ከም ዝኾነ ዳዊት ብፀጋ እዩ ጎይታ ግን ንኩሉ ገዛእ እዩ ብባህሪ ማለት እዩ ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት ኢሎም ሆሳዕና ኣብ ኣርያም ከዓ ኢሉ ኣርያም ማለት ላዕለዋይ ሰማይ ማለት እዩ ድማ ናይ ብድሓን ጸሎትና እዩ ኣብ ሰማያት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይሰማዕ እዮም ዝብሉ ዘሎ ወይ ድማ
ملائكتي أب سماي هوسأنا يقولوا مالتهم مدحان مدراو زي كونس كاب سماي زمصا ملكوتاو مدحان እዩ مدراوያን ነቢያት ወይ ድማ ካዞም ካህናት ነገስታት ናታቶም ሓይሊ ናታቶም ዘድሕንዎ ኣድሓና ይኮነን ጎይታ ዝበና ዘሎ መርገመ ስጋ መርገመ ነብስ ዝቅንጥጥ ንሱ ናይ ባህሪ ኣምላክ ናይ ባህሪ ገዛኢ እዩ እዚ ድሕነት እዚ ግዚያዊ ይኮነን ፍጹም ድሕነት እዩ ስለዚ ናይ ባህሪ ጎይታ ኢኻ እዮም ዝልዎ ዘሎ ብባህሪ تجزئ عدحن بك كالوتهم بصقع يوم نسخة بزهاو كايوم سلطان يوم تأمرات قورو زقولو نبياتتهم بيزو نبرو سفالالي حيلتات زرق زنبرا قبيرة أمرات قبر زنبرا نسخة بزهاو كايوم سقع نسخة كن ببهريخا ويخا يمزل وزو اللو معلس لذي بسم اقزي عبير زمتس برخو يولو قصيرو انكتو لذي بزحات نبياتكو بسم اقزي عبير مصيوم يوم تاي مالتهم يزوي نكرسوس نفليو تمنكتو لو قطر حزي مخانو نبيات اغزياهير كمزي يبل يلوم يوم زمالا خطو اغزياهير كمزي يبل يوم زولو كريستوس غنا بعلو اغزياهير كوينو بفقاد ابون بفقاد بعلون زمصايو اسما بفقادو وبسمرته ابو ومنفس قدوس كم زبل بناي بعلو فقاد بناي بحري ابو فقاد بناي بحري هوتو بناي منفس قدوس فقاد مصايو حنت فقاد يازلته موزي كنستقبل زغبنا ስለዚህ ከምቲ ነቢያት እግዚአብሔር ይብል እግዚአብሔር ከም ዝይሉ እናወሉ ዝዛረብ ወሰብኩ ወዝንበይ ወዝነወሩ ዘይኮነስ በገዛ ፈቃዱ ወይ ድማ ብናይ በዓሉ ስልጣን በዓሉ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ይዝነግር ማለት እዩ ከምኡውን ናይ ትንቢት ፍጻሜ ነቢያት ዝትንበይሉ ዝነበሩ كمون عام مزمور 118 قصر 26 زلو توسد እዩ እንታይ እዩ ዝብል ንሱ مسيح ተባሂሉ ተገሊጹ ዘሎ በስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ይዝብሎ ብሩክ ዘይመጽእ በስም እግዚአብሔር ዝብሎ ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እዚ ዝፈጸም ዘሎ ማለት እዩ ምስ አቡ ሓደ ዝኾነ ስልጣን አቡ ዝሓዘ ናይ ባህሪ አምላኽ ንአብ ናይ ባህሪ ወዱ ዝኾነ ንሱ ናይ ባህሪ አምላኽ እዩ يوم زول زلو مالتي ስለዚህ ካልኦት ነቢያት መንገዱ ይጾርጉ ነይሮም እዮም ንሱ ግን መጽዩ አንእየ እቲ መንገድን ህይወትን አንእየ ዝበለ ተመንከቱ ካልኦት ነቢያት ስም እግዚአብሔር ጸውዖም እዮም ዝልምኑ ነይሮም ንሱ ግና ብስሙ ሙታን ዘተስ ወይ ድማ ዘተሱ ንሳቶም ብስሙ ንዑና ጸውዑ ኃይል ዝገብሩ ንሱ ከዓ በገዛ ስልጣኑ كل زجبر قويتها كم زغنا ينقرنا مالتي بوغصنا بيلنا أنت عين هري كما تيوس إسران حدن كعصرته كسب عصرت حدا زلوا نفت يروساليم مساعته وقعة كلها تختمة من يزي إنا بلت تناوز أختيزل حدو مستيرو حدو قال لنا نرئيز لنا مسحارو كنا قرنا مالتي كلها تختمة تناوز أختيزل انكتو تعيز منو عزوزي نتهزب بحاجة جزء بناي كبرك قبل أي تقابل وريو هو سأنا نابله ساعته أبدا ختم هذا نور سوات دنجاتن جرمان حزم تمنكتو تجرمون دنجاتون مالتي نمنتاي حدا ترى سبيز مسلم نيرو حدا ترى ممهريد مسلم نيرو شعوغن كم نقص تخبره حزب كدانو نانصفر له اتخلو قصل ناخنا قرص وسانا نود داويت وسانا اريا منا ولا كمسغنون كلو تجرمون تدناغصون ون مالتي من يزو يزبل حتو حلو تمنكتو ስለዚህ ኣብታ ከተማ እንተ ዓይነት ሰባት ነይሮም ኣብታ ከተማ ዝነብሩን ካብ ርሑቕ ዝመፁ ነይሮም ንምንታይ በዓል ፋሲካ ንኽኽብሩ ማለት እዩ ናይ ፋሲካኦም በዓል እውን ስለ ዝነበረ ንዑ ንኽብሩ ካብ ርሑቕ ዓድታት ይተኣኻኸቡ ስለ ዝነበሩ እዚኣቶም ነፍቲ ከተማ ዝነብሩን ናብኡ ዘይኮኑን እዮም ዝደናገፁ ዘሎ ወይ ድማ ዝግረሙ እውን ዘሎ ማለት እዩ ንምንታይ እዮም ከምዚ ዝብል ዘለ ስለዚ ኣብዚ
تأيوم إلى مبلغ تاريخ مو ناب يروشاليم مسأتو خا كلها تختمة من يجي إن بلد تناوصت وتم هزب ما انتهي ماليوم صميرو ناي نازريت تنبي يوم مازلو وماعتي نبي من تاي لو ما تمنكتو وتم هزب ازي كام نازريت زمص نبي يسوع ايو ايوم يلو حدا لمدا وصاو عيو نبي بت غزيه نبي تبهيلو اندحر صواع نيرو لعول زخونه معارك نزلو ايوم نبي زبل وزو نبارو مستيرو خر خلنا ግን መለኮታዊ ነገር መለኮት ወይ ድማ አምላክነቱ ዘይተገልጸሎም ገና ከም ወደ አምላክ ዘይኮነስ ከምቶም ሙታን ዘተስኡ ተፈላለየ ተአምራት ዝገብሩ ዝነበሩ ከም ኤልያስ ገይሮም ይርእዎ ስለ ዝነበሩ እዩ ተሓቶም እንተለውን ደቂ ሰባት ንዓይ መን ይብሉኒ ኩሎም እንከሎ ገሊኦም ኤልያስ ይብሉኻ ገሊኦም ዮሐንስ መጥምቅ ገሊኦም ኤርምያስ ገሊኦም ከም ነቢያት ሓደ እዮም ዝብሉኻ ዝበልሉ እውን ተመንከትዎ አምላክነቱ የተገለጸሎም ነይሩ ይፈለጡን ነይሮም كم ترى نبي يوم تقصروا ونيرم مالتي خالي انت رينا ايو نتحتنا ايو ناب نازريت تمنكتوه كابتان عقت نبرا نازريت عبي نبي موصو نمغلاص ايو ويدما نبي موالم ناي نبيات املاح مخان يتغلصلهم زلو مالتي كاوزي مقصال لافت بيت مقدس اتي تمشوطو لوطو خالي زنغورو نورو نوقع زبارهم غزاي ناي غبيت صلوتيو نسخاتكم ناشئتن نايلوتن غيركمو يولم مالتي ስለዚህ ኣብ ደገፍቲ ዙርኡ ይኹን ኣብቲ ቤተ መቅደስ ተፈላለየ ነገራት እዮም ዝገብሩ ነይሮም ማለት ታይ ገብሩ ነይሮም ብመኩ ሸቀጥ ይገብሩ ነይሮም ንመስዋዕቲ ዝኾኑ እንስሳ በጊ ኣጣል ወንዘ ለሐም ገለ خلاص በሃል ከም እዮም ይሸጡ ይልውጡ ነይሮም ማለት እዩ ለውጡ እውን ነይሩ ሸጡን ይልውጡን ይዝብል ተመንከትዎ ዘነባጊ እንስሳ እዮም ዝልውጡ ነይሮም ሸጡ ነይሮም ዝልውጡሉ ድማ ናብ ቤተ መቅደስ ዝመጡ ሰባት ተመንከቱ ናይ ግሪክ ወይ ድማ ናይ ሮማ ገንዘብ ሒዞም ይመጹ ነይሮም ናውዝ ቦታ እዚ ማለት እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ምስልታት ነገስታት ስለ ዝነበሩ ርኹስ ተባሂሉ ኣብ ቤተ መቅደስ ይኣቱ ነይሩ ስለዚ ናብቲ ስቅል ዝበሃል ናብቲ ናይ መቅደስ ገንዘብ እንትናይ መቅደስ ገንዘብ ዝልዎ ይልውጥዎ ነይሮም ማለት እዩ بولد ناغورو لذي تي ناي بيت مقدس ناي نغدو بوتا يام غيرو مونيرو رغابيتو وون تمنكتو ني رغابيتو وون يبلني زيوم دخاتات المسوايتي زغروهم يم ابلو زلوايان معراف شوعته معراف 5 قطر شوعته زلو انري ايو لذي غويتا نعاتمون انتم وزنور بتاتنو انتي مالتي منفساو بوتا ايو ناي سغاو ربحات رخولو ايكونن يزم زلو بيتي ناي صلوت بوتا ايو اي فلطو انديم نيروم تي ناي فلطو ونيروم جن فقر نواي سسعه افتم لو خبلي صوميم يريو سلو زنورو نخبرم يزو سلو زنور يم كمزي غيروم مالتي اوزو قصيلو انتاي عوراتن حنكاساتنا اومصيم فويسو وميزلو في بيت مقدس بمغصال ممهران حقن لك انا كهناتن دما تقاوم ام زغورو حصانات ونا مسكينم يوم قلعن حصاناتن يزولم لك انا كهنات تبيت مقدس على سلطان زنورم كم حنان قيافان زبالو يوم سلازي تقاوم زلعلو انت اي نساتهم بيتي قابت نقدي زرخو وزنورو تقمي سلازي تقوارص غويتا نعاتهم سلازباررم تناددو ممران حقون تمنكتو حق مسيد فلطيوم نعوون زمهرو وزنورو يوم غويتا كم ممهر متن مقدس كانت سنكلو نعاتهم زنعقوم يمسلوهم زراياتهم بون تناددو مالتي ስለዚህ ህፃናት ቆልዑ ሳቶም ምስጋና እንታውዮም ተም ህፃናቶም ቆልዑ ምስጋና ጀመሩ ህፃናት ቆልዑ ክልቲኦም ይፈልዮም ተመንከትዎ ህፃናት ብሎም ዘሎ ገና ጸባጡ ዝጠቡ ዘይዛሩ ህፃናት እዮም ነዚኣቶም ብተኣምር ይተመንከትዎ بتأمر يو غويتا نخمس غنو غيرو مزمور 8 خلطه زلو ما افدጭቆ ህፃናት አስተዳለው ከስፋሃተ ዝብሎ ማለት እዩ ቆልዑት ብሎ ድማ ካብቶም ህፃናት ልዕል ዝበሉ ንሽተይ ንቃሓት ዘሎም ይብሉ
ስለዚ እቶም ዓበይቲ ሊቃውንቲ ዝበሃሉ ሊቃነ ካህናት ንብሎም ጸሓፍቲ ሕጊ ዝበሃሉ ልቦም ምስ ዓፀው ልቦም ምስ ዕወሩ ኣምላኽ ካፍቶም ኣፎም ዘይኸፈቱ ህፃናትን ቆልዑን ምስጋና ዳለወ እዚ ድማ ትሕትና ካብ ትዕቢት ከም ዝበልጽ ዝገልጽ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ገይሩ ተመንከትዎ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተ መቅደስ ከኣቱን ከሎ ከመይ ዓይነት ተኣምራት ከም ዝገበረ ትሕትኑ ከመይ ከም ዝገለጸ እንታይ ዓይነት ምስጢራት ከም ተፈጸሙ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ብሰፊሑ ከምዚ ገይርና ገሊጽና ያለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክንምሃሮ ዝግበአና ንሕና ሓዚን ንሄው ከም ፈሪሳውያን ከይንኸውን ከምቶም ክልተ ዓይነት ሰባትን ሓደ ሰብ ኮይኑስ ክልተ ግዜ ዝለዋወጥ ዝነበረ ከይንኸውን ሓደ ተመንከትዎ ምስ ጎይታ ዝኸዱ ዝነበሩ ሽዑ ሆሳዕና በኣርያም እናበሉ ዓርቢ ድማ ይሰቐል ዝበለሉ ኢልና ኢና መምህራን ሕጊ ሊቃነ ካህናት ዝበሃሉ ድማ ጥቕምና ጎዲሎና ኣብ ቤተ መቅደስ ዝልውጡ ዝሸጡ ዝነበሩ ኣብ ቤተ መቅደስ ዝሸጡ ዝልውጡ እኒአው ሕዚ እውን ኣብ ግዜና ውርእ ዘለና ማለት እዩ ካብኣቶም ብዘይናኣስ እኳ ዳስ ካብኣቶም ብዝበለፀ ቤተ መቅደስ ናይ ዕዳጋ ናይ ሸቐጥን ናይ ለወጥን ዝገበርዎ ከብዶም ዘስፋዕ ዝመልኡሉ ዓለይተ ዘመር ዝመልእዎ እኒአው ብሙስና ዝዓወሩ ብጉቦ ማለት እዩ ንጹሃን ዝደፍኡ ንጉሶም ንጉሰ ሰላምን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ልቦም ዘየእቱ ልቦም ዝዓፀው እኒአው ኣብ ግዜና ውርእ ዘለና ሕዚ እዚ ንምሃረሉ ዘለና ሕዚ ጎይታ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኣቶም ከይቐጽዐና ከምቶም ዝሸለሞም ንጎይታ ዘሰመው ዘመስገንዎ ብንጹህ ልቢ ምስኡ ዝኸዱ ንዕኡ ዝመሰሉ ደድሕሪኡ ዝተጓዓዙ ኣሰሩ ዝተኸተሉ ከምኣቶም ዳኣይና ክንከውን ዘለና እምበር ከምቶም ዝተቐጽዑ ከይንቕጻዕ ምጥንቃቕ የድልየና እዩ ማለት እዩ ክንሽለም እንተኮይና ክንከብር እንድሕር ኮይና ሆሳዕና በኣርያም ሆሳዕና ንወዲ ዳዊት እናበሉ ክዳኖም ዘንጸፉ ብንጽህና ብቅድስና ዝጓዓዙ ነይሮም ስቕ ኢሎም ያ ይብለለው ኢሎም ድማ ሆሆ ዝብሉ ነይሮም ኣብ ገገጾም ደቂሶም ድማ ዝመኑ ኢሎም ዝደንገጹ እውን ነይሮም ጎይታ ክመጽእ ከሎ ደቂስካ ዘይኮንካ ትምህርቲ ክወሃብ ከሎ ደቂስካ ዘይኮንካ ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ንዓ ክበሃል ከሎ ኣብኡ ዘገልግሉ ስቕ ኢልካ ብርሕቐት እናሰምዓኻ ዘይኮነ ኣብቲ ናይ ቅድስና ቦታ ከይድካ ክትሳተፍ ይግብአካ ጎይታ ክመጽእ ከሎ ንዓኻ እዩ ጎይታ ዝገብሮ ዘሎ ተኣምራት ጎይታ ዘርእየካ ዘሎ ትሕትና ኩሉ ንዓኻ እዩ ኣነ ንኣኹም ክንድሕነሉ እዩ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ጥቕመ ይኮነ ናብዛን ኣድጊ መውፅኡ ተመልከቶ ናፍታ ተንዓቐት ኣድጊ ናፍታ ብዙሕ ጾር ትሽከም ዝነበረት ኣድጊ ናብ ኣዩ ደዩ ፍጥረታት ኩሉ ዝፈጠር ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ሃፋትም ተመንከቶም ንኣድጊ ክወፀ ይኽእሉን ብፈረስ ክኸዶ ይኽእሉን ብተራ መኪና እውን ክኸዶ ይኽእሉን ምስ ህዝቢ ተጨፋሊቖም ክኸዶ ይኽእሉን ኣሎ ዝበሃል ክባር ዝበሃል ናይ ሰማይ መጓዓዝያ ኣብ ምድሪ ክኸዱ እንተኮይኖም ብጣዕሚ ኣሎ ዝበሃል እዮም ዝኸዱ ገንዘብ እንተልይዎም ማለት እዩ ምስኻ ተደሚሮም ግን ምስ ታራ ሰብ ክኸዶ ይኽእሉን ምክንያቱ ንስኻ ከምኣቶም ሰብ እናሃለኻ ግን በዝሒ ገንዘብ በዝሕን ተፈላለዩ ናይዚ ምድሪ መጋየፅታትን ስለ ጥቀሙ ንዓኻ እናኣይሶም እዮም ዝሪኡኻ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ተዓዘቦ ተመልከት እልፍ ኣእላፋት መላእክቲ ብንጽህና እቶም ንጹሓት ርስሓት የብሎም መላእክቲ 24 ሰዓት ብዘይ ምቁራፅ ዘመስግንዎ ጎይታ ሰብ ንምድሓን ኢሉ ዝፋነ ኣድጊ መፅኡ እዩ መንኮራኹር ዲስ ኢኑ ጎይታ ኣውሮፕላን ዲስ ኢኑ ጎይታ ናይ ግሉ ናይ ውልቁ ጀት ዲስ ኢኑ ጎይታ ኣለዋ ዝበሃላ ክባራት መኻይን ዲስ ኢኑ ጎይታ ብወርቅን ብብሩርን ተነፂፉሉ ከይድ ዘይኽእል ዲ ኮይኑ ጎይታ ስየ ተቆረፀሉ ንምንታይ ብቆፅል ተነፀፈሉ ንምንታይ እዩ ጎይታ ክዳኑ መውፅኦም ተንፀፈሉ ንምንታይ እዩ ጎይታ ወርቂ ምንጻፍ ዲ ዘይከኣሉ ኮይኑ ኣብዚ ምድሪ ዘለዉ ነገስታት ክመፁ ከለዉ ተመንከቶም ኣሎ ዝበሃል ክባር ምንጻፋት ይንፀፈሎም ኣብ ወርቂ ወንበር ይቕመጡ እዮም ብክንደይ ዓጀብቲ ተዓጅቦም ይኸዱ እዮም መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ትመጽእ ተሎ ግን ከምኡ ይተዓጀበ ንዓኻ ንመድሓኒ እዩ ዝሕዚ ንዓይን ንዓኹም ንምልዋጥ ንዓይን ንዓኹም ንምትሳእ ካብ ዝወደቕና ኣሎ እዩ ተናዒልኩም ኢኹም ነይርኩም ብኣድጊ ተመሲልኩም ኢኹም ነይርኩም ካብ ድሕሪ ሕዚ ግን ይምልሰኩም ኣለኹ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣብ ዲያብሎስ ኢኹም ተታሒዝኩም ባሕረት ኢኹም ነይርኩም ነፃ የውፅአኩም ኣለኹ ተኣሲርኩም ንኽርኩም ብሓንጢኣት ሰንሰል ይበታት ከለኹ ድሕሪ ሕዚ ኣነ ናባኹም መፅእ ኣለኹ ንስኹም ናባይ ንዑ ዝብለና ዘሎ ኣበየና ንሓዚ ዓይንና ከምቶም ፈሪሳውያን ከምቶም ሊቃነ ካህናት ከምቶም ጸሓፍቲ ሕጊ ዝበሃሉ ብገንዘብ ብጥቕማ ጥቕሚ ዝዓወረ እቲ ብቲ ቤተ መቅደስ ዝመፅእ ዝነበረ ንመስዋዕቲ ካል ተፈላለዩ ነገራት ንኸብድና ነጥቀመሉ ብዙሓት ኢና ቤተ እግዚኣብሔር ዝመፀካ ሰብ ንዓኻ ንምጥቃም ኢሉ ዘይኮነስ ንስኻ ክትጠቕመለካ ናብ ጎይቱ ክተቕርበለካ ናብ ጎይቱ ኢሉ ክመፅእ ከሎ ከውዱ ክትሪኦ ወይ ድማ ጅቡእ ክትሪኦ የብልካን ናባኻ ክመፅእ ከሎ መልክዕን ክትሪኦን የብልካን ናባኻ ክመፅእ ከሎ ሃፍቶም ክትሪኦም የብልካን ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ካህን ሌላን ጉሌላን ዝገብረሎ ፀሬን ትመፀ እንተሎን ዝረስሕን ትመፀ እንተሎን ንክልቲኦም ማዕረ ይሪኦምን እዙይ ናይ ዕሽነት እዩ ግን ብዙሓት ቅዱሳት ድማ ኣለዉ
ስለዚህ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ናበይ ከም ዝመጸበይ ከም ዝኣተወ ረአይና ኣብቲ ቤተ መቅደስ ድማ ጸራሪጉ ሸንዲዎም ከምኡ ከይጸራርገና ኢና ሓዚ ክንጥንቀቕ ዝግበአና ንወይለኻ ኣዋልደ ኢየሩሳሌም ኢትልክያን ቻየስ ሰይልዎን ተመንከቱ ኣላ ብከያ ላዕለ ርእስክን ወላዕለ ውልድክን أنت نوالد يروساليم نعيت وكالي نجزء رأسخن ندقخن بخيع زبلنا الله نعين حزون أنا نسخو من جزء رأسنا أنا وكا زي أخير وزمات أقول جزء قويتها وزمات أقول جزء تعين السبات كوين نخركب ألنا أقدم كات حسب لك حتى اللي كم أنت حتى أتكابخ هم أخسر حتى توافير كانت هل البحر عليها هم أخسر حتى خات خلك زي أخير وزمات أقول جزء وحكايو سلازم تمستيرين عينينا تقلقنا ليك أنتون كم ترجموا قويتها خمتم زل أخذ أرجت أسير هلا مسؤول أفتحهم مسؤولين كم أتم تلاقتين هم كوز جبان نمبر كم تم تسقعهم زلون كوز زنورو بناتهم مسكانا زقانو زنورو سنهم حرج أم زبلو زنورو نبي يو النورو كم ترى نبي يزري بوز زنورو كم أتم بصحاتنا لاجسن نقولت يسوع كريستوس قالوا أنت نقرن تبلو أيزي أتم ويسوق ونساتهم يزاروا إلكا تحجج أن الحرقينك نسخة التحازيخة سلذي كابز من قد زيكون وتسألنا خفت عمق من قدي ناويتانا محضرينا نفت عرفتنا نقطه مدهاني عالم زي يزري اليوم على كوراتن أيزاهر بيتسب إزي حبيجي بعلنا أيو بصحات نحن اللو وتقول له حزد حن ولا له وس أنا بقري عمالة الحين أي حزي بك وداويت نسخة كاب داويت زرئي ويد ما ناي داويت ود داويت تبع الكأخا كاب داويت عليه خا كاب داويت وجن يا خا نعاي كتب لي خا ود داويت بحال دلخا سلازي نعايد حنا نحزد حنا أنا حتى أنا تبالا شيء كابز حتى أتكني وتصلح كنا ولا يقبلنا مالتي أو عالم كله قينا أظن سمع زلنا إذا قالوا زينا كله خنب ولا يقبل بزحات كم زياتهم دريهم زلنا كم تم نصوعهم زلنا هم تم نقصهم زلنا قويتاو زموت قالوا جديد زحجتشو قويتاو زموت قالوا جديد تفعل على زربات زاروني وياهم كم مقامات أم كل عالو زي يقولوا عينهم جليس أم كريز يقولوا لبهم زعوروا هسأنات أنت مسكون تقولون متى مسكون زولوا لا يزهر قالك زرم تقولون من تاي تزرب زولوا نه على وقعتات الجن كمتي ما يسأمي كحت قوي خنا أو تقولي نأوز قوي لنا وتمن كتوه كتنافق وزق بأكا خص أم أكا زق بأنا يزهر قال نه يزهر قال سمع خيا يمنن تزهري بكايو أي ترخم لنا خا بسجاوي تحساسوا عن تقولوا بسجاوي عندما بسجاو عين تري بسجاو إذن خصم أخذ لها نجوز يخدم مكة خليه يجن نها تسجع حات كيد كلها أنا أو منفس أو عرفت إنها بكان علنا أنا رخو كان تخيل كم تم ملائكة قالوا تسوي عم أمسكينهم أي تسوون أي دخمن دخام يقولون من بتقالوا بعد عرفتي دخونهم بب معستو بب جزيو بزا مسكنوا وطري كبري تعمي نتوسق لهم يوم سقودهم من كتبه أنا نسقون إزي نجر زي حرم السنة نزلنا كابز نجر زي إننا ندحريت زلنا سلازي عبيتي مناسي هزاون كله نجزي حير كمسجن الله أو زي طريقهم قوم لما أفاد يجيكوا هزانات فوانا مسجنوا عبيتي زلنا خم يجرون مسكحني آينا نجزي حير كم يجرنا زين سوق أنا قويت أنا خم يجرنا زين قرب كأتر الليت النعون قربنا سمع ملاخنا خنصوب يقبلنا قويت أنا جزي حير نسيون عين أخو من كدحن كندي نجرات بخمي كم زغلة تمنكت وتوقع إذا تعتملكت من رأيه دك سبات انتاي ولو نيرهم سبنا اخا زي سمك اخبك خلو انتاي سمعك زي قبرك عين حلها كتب بهالقال نقويت على يسوع كريستوس كنت يسمع يمزو نيرهم زيناتو يمزو نيرهم خقول زي يخل كل يوم حدا ترى نبي يولو قال يوم ولد يسوع يولو لو تسبحات ترى سب يولو نيرهم عيشو يوم مدهني عالم يسوع كريستوس ترى سب يكون املاك ولد املاك يو نعين اخو من خد احنا ترى سب مسير تمنكتو وزي أو ذكري وخلوا أيام من بعد تحتنا لبيسوا أو تحت بتاخري وخلوا أيام وزي ما بقى خونا يخلين زوالو سلازي بزح نجارات نعين أخو من لما نوات كنا نجارات جبرني رأيو تقول قويتها سجبرنا من قد رأيو ومخالوت أبوتها تناون نهاي قويتها بتزر أيام من قد نخلو نعين أخو من ملوات زي كور ونجارت حتى العلاج يولو كم تقويتها زهاوم بتسقهم بتستوها وتسقي ملالس أيام كنسمع زي كألنا كنمهر زي كألنا عندنا عورنا بصحتنا ريوهم منه تم زلوت تم شقط زنوارو وتم عداقات جور نور في تقدس بوتا ريوهم أنا نسخ من عداقة جورنا عندنا لبنا مشيت ملوت جورنا عندنا قالك زي هروسنا ندينا علم زخوانة ترفي كنركب كنديك زي أنا نحمع بوتا أتينا
ንስቆ ይግድም ፍቲ ቤተ መቅደስ ዘይኮነስ ኣብ ዘለኻ ይኮይንካ እውን ሰውነትካ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እዩ ልብኻ ቤተ መቅደስ እዩ እዚ ቤተ መቅደስ መንፈስ ቅዱስ ክሓድረሉ እናሃለወ እናተገብአ እናሃለወ ካልእ ነገራት ትሕድረሉ ትኮይንካ ንስኻ እውን ሸያጥን ለዋጥን ተባሂልካ ብጭጉራፍ ክትውቅዕ ኢኻ ማለት እዩ እግዚአብሔር በዚ ከይውቅዐና ክንጥንቀቕን ተስተኻኺልና ክንከይድን ይግበአና እዩ ደጊመ ደጋጊመ ንኩልኻትኩም ኣብዚ ዘለኹምዎ ብሩኽ ቅዱስ በዓል ይኹነልና ኣብ ሆሳዕና ሓሊፍና ድማ ብርሃነ ትንሳኤ ንምርኣይ የብቃዕና ሰሙን ሕማማት ክንምሃር ኢና ኣብ ሰሙን ሕማማት እንታይ ይግበሩ ኣይግበሩን እውን ዝብል ክንርኢና ስለዚ ኣብዚ ሚካኤል ሚድያ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ሼር ላይክ እንዳገበርኩም ናብ ካልእ እውን ሕልፍዎ ኮመንት ተሃልዩ ሓሳብ እውን ጽሓፉልና ነቲ ሚድያና ዕብየት ነተገልግሎት እውን ክሰፍሕ ስለዝኽእል ማለት እዩ ኣብ ፌስቡክ እውን ከምኡ መጋቢ ሃይለ ገብረ ክርስቶስ ዝብል ኣለና ፌስቡክ ኣብ ቴሌግራም እውን ትሕልፊና እውን ናኸርኩም ክትከታተሉ መንፈሳዊ ማዕድ ስለዝኾነ ኮይና ተቐሪብና ኩላትና ክልወጥ ይግበአና ማለት እዩ ሰናይ በዓል ይኹነልኩም ወስብሃት ለእግዚአብሔር